साधन प्रातोष कार्य भजन प्रेम विप्रलम्ब আমরা যে জাম সাধন করছি অষ্টকালীয় জাম সাধন সাধারণত দেখা যায় সাধকে যতক্ষণ পর্যন্ত সিদ্ধি অবস্থা না এসেছে ততক্ষণ পর্যন্ত উঁচু স্তরের কথা আলোচ্য নয়। তাই জন্য শেষের দিকে জামগুলো আমরা শুধু কীর্তনটা করে থাকি। গুরু মহারাজ যে কথা আমাদের প্রতি রেখে গেলেন তা হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপার আছে। সাধারণত দেখা যায় মধুরীণ সমাপয়, আজকে যে জাম হবে এই বছরের এই জাম শেষ। দুপুরে আমরা সকলে শুক্তো খেয়েছি, সারা মাসটা কেউ কিন্তু শুক্তো খায়নি, আজকে শুক্তো খায়। আবার মাসটা শেষেই গুরুপাদ পদ্ম আমাদেরকে ভালো শুক্তো দিয়ে গেছে, কান মাথা সব জ্বালা পড়া করছে। তবে বাহ্যিক দিক দিয়ে কষ্ট হলেও মাস্টারমশাই জানেন যে ছাত্রটা কি জানলে তার ভালো হবে, সেই রকম শিক্ষাই দিয়ে দেবেন। কি গো বা ছাত্রকে শিক্ষক ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে হি গো হবে না হি গোস, এবং তার কতটা জ্ঞান আছে মাস্টারমশাই জানতে হবে। তদ্রূপ গুরুপাদ পদ্ম আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন সাধক জীব কেমন কিভাবে তার সাধন ভজন করবে। শুরু থেকেই আমরা দশনাম অপরাধ আলোচনা করেছি, জীবগোস্বামী পাদের উপদেশামৃত আলোচনা করেছি। শ্রীমদ ভাগবত থেকে কৃষ্ণ যে 18টি অসুরকে বিনাশ করেছিলেন সবগুলো শেষও হয়নি, কিন্তু বেশিরভাগ আলোচনা করেছি। এবং বলরাম যে 2টি অসুরকে বিনাশ করেছেন এই সমস্ত কথাগুলো আমরা আলোচনা করেছি। এই সমস্তগুলো হচ্ছে সাধনের অঙ্গ। সেই জন্য সাধক সব সময় তার আনুগত্যময় জীবনে সাধন করে যাবে, নচিত অপরাধের দ্বারা এই দুর্লভ মনুষ্য জন্মটা নষ্ট হয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে গোস্বামীগণ বলুন, আচার্যগণ বলুন, গুরুগণ বলুন, প্রতি ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সেই জন্য তিনি বারবার আমাদেরকে বলেন ভজনটা কি, রহস্যটা কি। যাই হোক, আমাদের পারায়ণের ব্যাপার আছে। জগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ বিরহীনমি উদ্বেগে দিবসনাদায় ক্ষণহৈল দিবস বর্ষার মেঘপ্রায়সু বর্ষে দুনয়া গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন তুষানলে পড়ে যেন নদায় জীবন গোপঃ কুমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণুর্দামোদরাধর সুধামতি গোপিকানাম ভক্তি স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হৃদিন্নো ঋষ্যত্তু চো অশ্রু মুচুন স্তরো যথার্যঃ वही सखी की बात और कोइलो बेणुगीत
वही सखी किबा तब कइल कृष्ण वेणु गोपी प्राप्त मुखामृत पिए पुनः अवशेष जल देव तरु अश्रु छड़े साधु पुत्र प्राप्ति जन पितृ अश्रु वरे धन्याः स्म गूढ़गतयोऽपि हरिण एता जानन्द नन्दन मुपात विचित्र वेशम आकर्ण वेणुरणितः याकर्ण वेणुरणितं सह कृष्ण सारः भोजन दगुर्विरहितं प्राणायावलोके कृष्ण चित्र वेशस्य चक्षिति हेरिया आहार वंशरिधनि वर्णिति शून्या उजार विधान कइल प्रणय नयनि कृष्ण सार सभा धम्म नगिरनि नद्दस तदा तदुपधार्य मुकुंद गीत मवर्त लक्षित मनो भवभग्न वेगाः आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजे मुरा वे गृह्णन्ति पाद जुगलं कमलोपहाराः आहारति कृष्ण गीत श्रवण करिया श्रोतावेगे फिराइल मोहित हइल उर्मि छड़े कृष्ण पद आलिंगन कइल उपद जुगले पद्म उपहार दिल अंताय मंत्री बड़ा हरिदास वर्जो जग्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मान तनोति सह को गायो स्वयोजप पान्य सुज रस अंदर कंदमलई हरिदास वर्जय गिरिवर्धन रामकृष्ण परस्पशे सुखे अचेता सखाधनु सह कृष्ण आदित्य करिल पान्य कंदर कंद मल निवेदिल गा गोप कैरवन गणन नयोदुदार वेणु सुनैहि कलपदैस्तं मृत्सुसख्यः अस्पन्दनं गतिमतं पुलकस्तनं निर्जोपासकृतलक्षणयो विचित्रं सखाधनु संगे कृष्ण उदार स्वभाव मुरली गाने सभी देव सत्प्रभाव जंगने करिल स्पंदहीन तरुगणे पुलकित कैल अहो विचित्र लक्षण हेन कृष्ण न पाया प्राण पेटि जाय तबे सखी विधि कृष्ण दिले नाम वही दीनदयालनाथ हे मथुरानाथ पदावलोकसे हृदयं प्रलोककातरं दयित भ्रामति किं करुण्यः दीनदयालनाथ हे कृष्ण मथुरानाथ कवि पुनः पावदर्श नादिकी सुचानमुख गदित हृदय दुःख यदयित किकुर्ये फं रोधातस्तवन प्रसिद्धया संयुज्य मित्र प्रणयेन दीनः तं स्त्रकृतार्थं विजरक्तं भारतकं विक्रीडितं ति अरभगचेष्टितं जता विदात हे नाही दया किछु तुम्हार मैत्र भावे प्रणयते देहि देहि संजोगते केनयत कइले अविचार अकृतार्थ अवस्थाय वियोग करिले हाय बालके चेष्टाय व्यापार पश्चानुराग ललित स्मित वर्ग मंत्र लीलाव लोक परिरम्भण रास दुष्टां गीता स्मरण क्षणमीव क्षणदा विना तं पुप्याः पुप्यः पतं नतीत रेम तमो दुरन्तम् अनुराग विलोकित वर्ग मंत्र पुलस्फुलित स्मित आलिंगन रासस्पदे ब्रह्मरात्र फणिगेल तबु तृप्ति न हइल एवे कृष्ण विरह करिल गोपीर एमन दिन केमन जाइबे दुखेर सागर डुबे प्राण हराइबे जदा जात गोपी हृदय मदन नंद सनना नंद मुकुंद गांधिन्यास्त नयन नयमन बुद्धन मधुपुरीं तदा मखिंद चिंत सरिति घन पूर्ण परिचरे रागाधायम बाधामय मय वयसी राधा विरहिणी गोपिका हृदय हरि रथछाड़ी मधुपुरी अक्रूर सहित जबे गला तबे राधा विरहिणी खनकुंड तरुणिनी चिंता गली अबाधे पड़िला चिंतात्र सागरो उद्वेग तांडवं हरि नंगदा प्रलाप व्याधि ऋणमारु मोह मृत्युर्दशा दश जागर उद्वेग चिंता तानवांग मलिनता प्रलाप उन्मादार डरे मोह मृत्यु दशा दश ताहि सदा राधा सुविवश पाइल दुख पुरे भवति प्रेमच्छेद रुजु अवगच्छति हरिर्नायं न च प्रेम वा स्थान स्थान मवैति नापि मदनो जानाति नो दुर्बलः अन्नो वेदन चन्न दुःखमपीडं नो जीवनं अस्त्रवं दीर्घिण्येव दृढिन्येव दिनानि यौवनमिदं हाहादिदे कहागति सखी बरे धैर्य धर आसिबे नागर वर व्याकुल होइले तिबा पर राधा बरे वही सखी पद आर नहीं लगी प्रेमच्छेद रोग जे बाड़ी लता मचाइते होई नाश मधुपुरी प्रेम नाम बुझिल स्थान स्थान मिठुर कानून प्रेमी पड़े गला महाप्रेमी मदन हाथे हानि बाण दुख ना बुझिल सखी जीवन चंचल लकी ताते यौवन शोभा जा आर की नागरमणि ये ब्रजे आसिबे धनी हाहा विधि किह युवा
किमह ब्रह्मः कस्य परिदाः ब्रह्मः कृतं कृतमाशया कथयत तथा मन्त्रं धन्नमो हृदयया मधुर मधुर स्मराकार मम नयोनस्तवे कृपणकृष्णी कृष्णाचीरं कलम्बति एबे बल कि करिब कारे दुख जराइब देह धरि कृष्णेर आशाय कह अन्न कथा धर्म जाति चित सुप्रसन्न सहितहा नहैबा कृष्ण हृदय श्री आछे मधुर मधुर हासितेछे मन नयन निर्मोत्सव कृष्ण रखिबार आशा मने कइल चिरवासा से आशा कृपण असंभव अमूल्य धन्यानि निरन्तराणि तवे हवे तदलोक्यो नमन्तरेण अनाथ बंधु करणैक सिंहा हंत हंत पतं नयामि नहरिवे तव मोह हृदय दारुण दुर्ग दिन बंधु करुणा सागर एव धन्य दिवान सिक्यमने काटावे दासी उपाय बलह तप देव हे दरित हे ध्वनि बंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणिक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयन विराम महापदान मुदितासि पदं दुष्मी हे देव हे प्राणप्रिय एकमात्र बंधु हे कृष्ण साफल कृपा सिंधु हे नाथ रमण मम नयन हे प्रियतम कवि देखा दिवी प्रणबंधु मार स्वयं मधुर ज्योतिमंडलम माधुर्यमीवम मम नयन अमृतम वेणु मृदो मम जीवित बल्लभो नो कृष्ण वयोमधु वयते मम लोचनाय स्वयं कंदर्प कि मधुर मंडलन कि मधुर्चापन मूर्तिमा मन नयन मधु दुरहते आइले बंधु जीवन बल्लभ कृत प्राण हमार नयन आगे आइल कृष्ण अनुरागे देहि मोर आइल जीव सब दुख दूरी गल प्राण मोर विड़ाइल देख सखी पाइनु धराधर तासामवीर शौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्तोकी साक्षान्मन्मथमन्मथः गोपीर सम्मुख हरि नारायण वेणुधरी स्वयमान मुखाम्बुज शोभा वनमाली पीताम्बर मन्मथरे मनोहर राधिकार देह मनोलोभा शिरादासमात्रं त्वयि विरचयन्तः स्थिरधियो विदग्धजीवासं मधुरी मगभीर मधुपुरे दधानः कैश्वर्य वयस्य सखिताङ्गकुलपति प्रपत्ति तास्ति सन् परिचयं वश्यं नयनयोः गभीर माधुर्यमय सही गजधामः तथागत स्थिरबुद्धिजा चित्त आशा हृदय धरि तुम्हार दर्शन हरि वसिया छे से सब सज्जन तुम्हार कैश्वर लीला हृदय वर्ण कैला एवे से सवारी कृपा करी नयन गोचर हरिया लीला कर तथा किया ही मात्र निवेदन करी जाति लीलारस परिमल लोभ गारी वन्य परिता धन्य कौनि विलसित प्रथा पिता माधुरी माधुरी तत्र अस्माभिश्च कुलपशु विभावमुदधान्तराभि संवितस्तुं कलय वदन उल्लासी वीर विहार मथुरा मंडल माझी माधुरी मंडित साधि धन्य धन्य वृंदावन मुनि ताहि तव नित्य लीला परिमल प्रकाशिला अचिंत शक्ति कृष्ण मुनि गोपी भावी मुग्ध रत तुम्हार श्रृंगार रत अमारी प्रणयी च अमा सवे लये पुनः क्रीडाकर अनुकरण वंशीरते ब्रजेन्द्रतन गोप्यश्च कृष्ण मुकलप चिरादिष्टं सत्प्रेक्षण दुषीस्तु पक्न कृत्नः सपन्ति दृग्विबुधि कृतमलं परिवर्ध सर्वास्तद्भाव मा पुरति नित्यदुदङ्गरापं चिरदिन कृष्णासे चिरवपि व्रजवासे कुरुक्षेत्रे प्रणनाथ पाया अनिमिष नेत्रधारी अनि कृष्ण प्रेमधारी हृदय आलिंगन आसे अमीय भाव उन्नयने असंभव स्वकीय कांताय सुदुर्लभ गोपी विनायी प्रेम जन्म द्वैत विशुद्धित हेम लक्ष्मीगणे चिरसंभव औषधि नलिन नाभ पदारं निंदन जलि सच्चहृदि विचिन्तनगादि संसार दुःख पतितो तरणावलंबं गिरं सामपि मनश्रुत्यां स्वाहा पद संपर्ण जोगेश्वर गणधन्य तव पद करुण चिंतन संसार पतित जन धरु तव विश्चरण उपहृति उद्धारकार अमी ब्रज गोपनारी नहीं योगी न संसारी तुम्हारा हमार संसार मम मन वृंदावन राखी तथा ओ चरण हे वंशा पुरवम भगवान तथा भूता विविक्त उपसंगतः आश्लिष्टनामयं पृष्ट्वा प्रहसन्निद मग्रदी विविध लया गोपी आलिंग्या प्रेममर्म कथा कर कृष्ण गोपी प्रीति महिषी तति देखिया आश्चर्य मयि भक्तिर्हिमुदानानुमुक्ताय कल्पति इष्टा ददास्यन् मत् स्नेह भगवतीनां मलापनाः
আমাতে যে প্রেমভক্তি পরম অমৃত তব স্নেহ নিরবধি তব দাস্যে রত। মধুরেণ সমাপয়, খাবার দাবার শেষের দিকে মিষ্টি খাওয়া হয়, মিষ্টি খাওয়া দরকার। দেখুন সবই কৃষ্ণ লীলা, কৃষ্ণের ইচ্ছা। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান, কৃষ্ণের কি লীলা। শ্রী জগন্নাথ ধামে জগন্নাথ দেব আছেন এবং সেই জগন্নাথ ধামে গিয়ে মহাপ্রভু সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। বিপ্রলম্ভ ক্ষেত্র জগন্নাথকে কৃষ্ণ ভাবে দর্শন করছেন, তাকে আমরা আলোচনা করেছিলাম। এবং জগন্নাথ মহাপ্রভুকে রাধা ভাবে দর্শন করছেন। জগন্নাথ মন্দিরের পিছন দিকে গেলে দেখা যায় সাক্ষী গোপালের মূর্তি আছে এবং জগন্নাথ মন্দির থেকে আরো কিছু দূরে সাক্ষী গোপাল নামক স্থান আছে, সত্যবাদী, সেখানে সাক্ষী গোপাল বিরাজমান। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতে সকলে পড়েছি, ছোট বিপ্র বড় বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। বড় বিপ্র ছোট বিপ্রের সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে কন্যাদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তার জন্য ছোট বিপ্র বলেছিল যে দেখো, তুমি তো বলছো কন্যা দেবে, কিন্তু এর সত্যতা কি প্রমাণ আছে বা প্রমাণ থাকবে? ঠিক আছে, এখানে গোবিন্দ দেব আছেন, গোবিন্দ দেবকে সাক্ষী করে আমি প্রতিশ্রুতি তোমাকে দিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার গোবিন্দ দেবের সামনেই প্রতিশ্রুতি দিলেন। উত্তবসরে বৃন্দাবন দর্শন করে তারা বাড়ি ফিরে এসেছে। বাড়িতে ফিরে এসে বেশ কিছুদিন চলে গেছে। ছোট বিপ্র এবার গিয়েছে বড় বিপ্রের কাছে, তুমি তো কথা দিয়েছিলে তোমার কন্যাকে আমাকে দান করবে, তুমি চুপচাপ আছো। ঠিক আছে। এইবার বড় বিপ্র বাড়িতে সে কথা বলছে। তখন বড় বিপ্রের বাড়ির লোকজন সেই কথা মেনে নিচ্ছে না। কি করে সম্ভব হয়? সাধারণের সঙ্গে কন্যার বিবাহ কি করে হয়? তার সন্তানরা কেউই মেনে নিচ্ছে না। নিশ্চয়ই ছোট বিপ্র আমার বাবাকে কোনো বিষ টিস খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে, বাবা পাগল হয়ে গেছে। যাই হোক, আচ্ছা ঠিক আছে, এ যদি হয়ে থাকে তাহলে ছোট বিপ্রকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার বাবা সত্যি করে বলেছে না আমার বাবাকে কিছু খাইয়ে দিয়েছে, পাগল করে আলতু ফালতু করে বলছে। ছোট বিপ্র বলে ঠিক আছে, তাহলে গোবিন্দ দেবের কাছে প্রমাণ আছে। ঠিক আছে, গোবিন্দ দেবকে নিয়ে আসো, তার কাছে যদি সাক্ষী দেওয়া হয় তাকে নিয়ে আসো। এই জন্য এখানেই প্রমাণ হয়ে গেল, প্রতিমান তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, বিপ্র লাগে করো তুমি অকার্য করো। আরে বিগ্রহ কোনদিন কথা বলে? কোনদিন তো কথা বলবে না, যাক না। এইখানেই প্রাকৃত বুদ্ধি এসে গেল। এইবার ছোট বিপ্র গিয়েছে, জানিয়েছে। ভগবান বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে, তোমার কোনো চিন্তা করতে হবে না, আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে পিছনেই যাচ্ছি। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, তুমি যখন পিছন দিকে তাকাবে আমি কিন্তু সেইখানে থেকে যাব, আর আমি যাব না।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান। তার কথা প্রমাণ করার জন্য বিগ্রহ চলে আসছেন। তখন আচ্ছা ঠিক আছে, ছোট বিগ্রহ মনে মনে ভাবছে এবার বাড়ির কাছাকাছি, গ্রামের কাছাকাছি চলে এসছে। বলছে এইবার আমি যদি পিছন দিকে তাকাই তাহলে তো এখানে যদি ঠাকুর থেকে যায় তাহলে এরা কিন্তু বিশ্বাস করবে, আর যদি আমি একদম বাড়ি পৌঁছে যাই আর যদি ঠাকুর না আসে দুমত হয়ে গেছে তাহলে এই কথা তো আবার ভুল হয়ে যাবে। ঠিক সেই রকম গ্রামের কাছে এসে পৌঁছেছে, পিছন দিকে তাকিয়ে ঠাকুর সেইখানে দাঁড়িয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশ অন্তর্গত বিদ্যানগর গ্রাম। এইবার গ্রামের লোকজনকে নিয়ে আসা হলো। হ্যাঁ, প্রমাণ হলো যে না, প্রকৃতপক্ষে এই কথা বলেছে। সত্যটাকে কখন ধামাচাপা দেওয়া যায় না, প্রমাণই হলো। যাই হোক, সেখানে সাক্ষী গোপাল থাকলেন, সাক্ষী দিতে এসেছেন, তো ভক্তের জন্য তিনি সাক্ষী দিতে এসেছেন, এই জন্য গোবিন্দের আর এক নাম হলো সাক্ষী গোপাল। ঠিক আরেক ঘটনা ঘটল, সেখানে তো সাক্ষী দিতে এসেছিল সেই সাক্ষী গোপাল সেই বিদ্যানগরে থাকার কথা, তাহলে উড়িষ্যা দেশে সাক্ষী গোপাল এলো কি করে? উড়িষ্যার রাজা ছিল ভক্ত রাজা পুরুষোত্তম দেব। তখন তিনি কাঞ্চি বিজয় অভিযানে গিয়েছিলেন। এই না কাঞ্চি রাজার কন্যার সঙ্গে পুরীর রাজার বিবাহ হবে। গিয়ে কাঞ্চি রাজার কাছে গিয়েছেন, সব ঠিকঠাক হয়েছে, কাঞ্চি রাজাও এসেছেন। এই উড়িষ্যার রাজা জগন্নাথ দেবের সেবক এই কিরকম রাজা দেখতে হবে। রথযাত্রা দিন এসছেন, দেখছেন যে রাজা রথে ঝাড়ু দিচ্ছেন। তখন তাচ্ছিল্য করছেন যে ঝাড়ু দেয় তাকে আবার আমি কন্যা দেবো।